que dɔ de tun bɛ ka wele bon n tun kan ka video in tigɛ ka kuma n'a tigi ye quoi voilà parce que n bɛ ka min fɔ a tigi m'a faamu quoi a tigi kan ka weleli kɛ yɔrɔ wɛrɛ de mais ale bɛ ka weleli kɛ yɔrɔ min na o ni ne kan ka weleli kɛ yɔrɔ min na i tɛ kelen ye quoi voilà o fana bɛ na ni information dɔ de ye quoi mais a vrai dire ça y a pas de problème mais an bɛ arasba de lamɛn an ka taa fo maliyɛnw k'a dɔn de nin ye mun den c'est-à-dire nin ye mun den sugu de ye quoi an tɛ décourager o an bɛ y'a kama de voilà mais on verra bien an ka arasba de lamɛn fɔlɔ an ka taa. A ko jamana in mago bɛ bi ni kura la miiri kura maracogo kura taabolo kura la a ko bi an mago bɛ jamana in ka kunu suguni sa refondation a ka kun. Voilà a ko bi ko jamana in mago bɛ ni kura la maracogo kura la an mago bɛ ni kura la k'a dɔn jamana la jamana in ka kunu sa a kan ka kunu cogo jumɛn na sira jumɛn de b'a to ni Mali kan ka kunu n'an ka maracogo bɛ ɲɛ ni bɛn bɛna jamana kɔnɔ a bɛ na ni hakilina jumɛn ye an ka taa. Ka jɔ guloma fila kan guloma min ni o y'an ka danbew an'an ka laadalakow ani an ka diinɛ o bɛ an sɔn dɔnniya ni danbe min na valeur sociétale. Voilà ko maracogo jumɛn de don an ka diinɛ an'an ka danbe n'olu b'an so maracogo min na maracogo min ye maracogo ɲuman ye a kumana diinɛ yɔrɔ la nin na bon diinɛ ni l'État kan k'an so maracogo jumɛn de la a y'a lamɛn an ka taa. Bɛ kɛ cogo di sigiɲɔgɔnya bɛ kɛ cogo di furu bɛ kɛ cogo di sunkonya bɛ kɛ cogo di jimu bɛ ta cogo di a bɛ sara cogo di foromafɛn o ye mun de ye hɔrɔn bolo hɔrɔn jɔyɔrɔ ye mun ye faso lakanali faso jɔli la ça c'est des valeurs sociétales an bɛ diinɛ min na. Bien o yɛrɛ arasba de yɛrɛ bɛ ka min fɔ o de ka ɲi adamadenya kɔnɔ o de ka ɲi mɔgɔya kɔnɔ ni nin nana jamana kɔnɔ jamana bɛ ba sigi tiɲɛ don mais fɔta de don est ce que kɛwale bɛ min an ka ɲɔgɔn minɛ. Furu ka ɲɛ furu kɛcogo la comme an ka laada kɔrɔw y'a fɔ cogo min ara bɛ ka kuma laadaw de kan mais a tɛ ka kuma gouvernement a tɛ ka kuma science ka science min b'a yira k'a fɔ ko gouvernement de kan ka nin c'est comme démocratie nalen sisan sariya minnu kan ka ta démocratie kɔnɔ ara bɛ tɛ ka kuma nin kan dɛ a bɛ ka kuma mun de kan an ka laada kɔrɔw Sunjata ninnu tɛmɛna sira minnu kan a bɛ ko o de expliquer mɔgɔw ye mais mɔgɔw ma nin yɔrɔ faamu olu tɛmɛna sira jumɛn de kan an kan ka n'an bɛ muso furu kɛ olu kan ka kɛ cogo jumɛn na olu kan ka kɛ sira jumɛn de kan o ye fɔlɔ furu kɛcogo ye ko o laada kɔrɔ ninnu kan ka o sira ninnu de ta k'u tagama aw ye arasba de ye k'a fɔ ko a delila k'an ka laada kɔrɔ sira jumɛn de ye k'a tagama aw delila ka arasba de ye an ka laada jumɛn de ka kɛnɛ kan hali an ka furu kɛnɛ kan aw delila ka arasba de ye k'a fɔ ko a taara kɛnɛ dɔ kan nin kɛnɛ in ko nin ye Mali danbe de ye nin de b'a yira k'a fɔ ko maliyɛndenw ka kiritiri ye nin de ye aw delila k'a ye aw delila k'a samara ye a la wa aw delila k'a duloki arasba de la wa mais a bɛ k'a fɔ mais maliyɛnw tɛ ka nin yɔrɔ faamu quoi mais yɔrɔ min na n'an nkalon bɛ bange an bɛ se a yɔrɔ la o maliyɛnw n k'anw de don maninka famille an tɛ taa an tɛ maa ci an tɛ décourager an ka taa. O diinɛ bɛ mun de fɔ an ye a b'an garijɛgɛ mun dɔnni ni mun taabolo ɲuman na an ni ɲɔgɔn cɛ sigi la lakana kɛnɛya baarako balo. Bien a y'an faamuya ko diinɛ bɛ na ni mun de ye ko lakana baarako ani sira ɲuman ko diinɛ bɛ na ni nin de ye arasba de lamɛn kosɛbɛ parce que nin yɔrɔ in n'aw ma lamɛnni de kɛ aw bɛ se k'a fɔ peut-être an bɛ k'a ka kuma transformer non an tɛ k'a transformer an bɛ ka min mɛn a da an bɛ k'o de expliquer aw ye ko diinɛ o de bɛ na ni dɔnniya ye o de bɛ na ni kɛnɛya ye o de bɛ na ni mara cogo ɲuman ye nin ye de an ye l'État tɔ ye fɔlɔ a bɛ diinɛ kɔnɔ yan quoi an ka taa. Ko sɔrɔ yiriwali hakɛ ye mun de ye tiɲɛ kɔrɔ mara kɔrɔ ye di kuranɛ kɔnɔ. D'accord hakɛ ye mun de mara kɔrɔ an ka taa. Danbe kɔnɔ valeur sociétale et religieuse. Voilà nin ye valeur sociale nin kɔrɔ ye mun de c'est-à-dire nin de ka ɲi an ka mara kɔnɔ an ka sigi kɔnɔ an ka laadalafɛnw kɔnɔ mais a bɛ ka laadalafɛnw ni diinɛ fana a bɛ k'olu ɲagami ɲɔgɔn na quoi parce que an y'o de fɔ yɔrɔ min dɔnniya t'i la n'i ko i bɛ kuma kan dɔrɔn i b'a ɲagami ɲɔgɔn na n'i ye ko i bɛ arabu kan ta ou bien ka silamɛya ta comme i bɛ ka kuma diinɛ de kan ne ye silamɛ ye silamɛ n'i ko diinɛ kɔnɔ n'i nana kuma diinɛ kan dɔrɔn i bɛ arabu ka laada ta ka na kɛ an ka jamana kɔnɔ k'an ka laadaw ta k'u bɔ yen parce que fɛn caman de bɛ diinɛ kɔnɔ olu sɛbɛnnen tɛ kitabu kɔnɔ olu tɛ fɛn wɛrɛ o ye arabu yɛrɛ ka laada de ye mais o tɛ silamɛya hakɛ fɛn caman sigilen fana bɛ arabu fɛ yen mais i b'a sɔrɔ silamɛya hakɛ sigilen bɛ yen mais i b'a sɔrɔ o y'u ka laadalafɛnw de ye mais o laadalafɛn ninnu n'an ko an bɛ kuma diinɛ de kan diinɛ maracogo de kan an bɛ tila k'an ka mara an'an ka kodɔn n'an ka kokɔrɔw an bɛ tila k'olu sɛmɛ kɛrɛfɛ de k'olu bila ka balo ni mɔgɔ wɛrɛ ka kokɔrɔw n'a ka laadalafɛnw ye e ko silamɛya
ko ni l'état de be se ka jamana basigi mabba amara cogo nyuma ake cogo nyuma o be se ka ke mais ni koko islamiya de be se ka jamana jo ale de be se ka nani mara cogo nyuma ye jamana kono arabadi iba foka expliquer kanye har ni dine nyani dande bala et puis danyoro fana de bala marako na ma danyoro la dro abedo kiritiri were kono kiritiri mi ono te islamiya kono no be ke mo were o kala da mo were o ka kiritiri no ka dambe c'est ça mbe nyinanta ko biambo degré de law har blogi bami ndoro namba do o te male on ka kiritiri o ye arabu tade ani simisi alaji mi namba do ana fukula ngo ye arabu ka kiritiri de islamiya te o ye kiritiri do de mais e ko kwanka to kiritiri ka e be ka kuma ka la fe ngo ambe jumenta saka jumento ne be sira moru nye ka cien fuye ka foko jamana joli hakilna to la arabadi on te sira ko fo ne tari dogo lu kofe ka fo jamana joli kala ima kalanke ne te soko fo mbo fo parce que pour que casque politicien ne ka fo be jamana la développer e be sandur de ke kalana sanduru i ka kalan kofe i ka kalan kofe de i be ta politique kala sanduru de i be na i bi dado politique la i be kuma politique ka yo de fongo dina nyema mi be sigi afo ka fo e be sigi dado jamana joli ko kuma de la na soro e te ka jamana la sigi kole c'est ça la vérité mais anga tarazba di ne de bi la si dana ya ne de bi kan galon bo kayra mo la ko voilà sunita tume ni don de di Pierre Manaya el hadu martali tume ni don de di jamana nga bi mo ko ulu te fendo femi ma miri Pierre da ulu te dambe don dabe mi ma ko Paris ulu te ala don ala mini to ko te ala e d'accord akoko antumbe nindo depuis Sunjata Tilela depuis bo ambema ko Tilela bon en sisa ambana fena femi tubabu ko komite ala e ote ala e on yere fana bolo o ye kelenye o ye ale ka hakilina ide o ta on ka hakilina ide ako ko ambe dine contour la donc ni mba yera arabadi yere ka hakilina de ni tubabu ko fenteye c'est-à-dire fenteye nyana c'est-à-dire en Canada wala quoi o kore oluba yera ka foko alate arabadi yere yo yoro famu ka foko alate des ayo fokaba har na ma fo publiquement aya fo keguma ani doni kelaw ani munu mba ka kuma jati mine ka c'est-à-dire aka kuma munu beta ka kuma korota ka lejeli ka kosobe ka lame ibado ka fo arabadi ya yira ka fo fenteye mo kana dala mo kana tege fla daka parce que alateye bon alateye si ça okoro ya an kana dala way kelenye flana an kana so fena femi fana na mabo Paris na mabo jamana were la okoro ide an be se kan ka critère an be se ka matrafa chogodi an yere be se ka kanyere kunfe chogodi way ale ka hakilna ide odi ato nyo de fa ngo samara tarazba di sena samara mi ka ko malien de ka critère ni ko adla na malila wallahi te fona kira babini mi na be ta kona ide haro fona madla malade on nanadi mais abena confirmé on pour moi le masque blanc des aliénés culturels incapables de réfléchir dans leur terroir. Nyadam nenoy, jamana shite bolo jamana wareka. Pour noir de masque blanc, pour noir mais masque blanc bilars ba dinyo de fosanko. Oye de mo mi fari finendo. Ni be ki yere wason kata tibabuyala ou be arabuyala. Frafinde ebe ayira kafoko arabudi. Frafinde ebe ayira kafo tibabudi. Har ni farikolo masanze duskolo kononana, duskun kononana, munde falembi duskuna. Oye de nkake arabuye ou nkake fraje. Unkaku deme bagay e kase kan deme nkake fenye nkase ka joro soro. O de ka hakilna ya non te fari jeyateo. Har ni fari sogo na ale jeradi. Duskun kona amago bo o de la parce que alabe mami na ni duskunde. Abe mami na ni duskunde fembi duskuna. O de ato ito Mali kono iko kele min be Mali kono a prevute mo bolo a dalate mo bolo mo si ta nyero ni ebekate ni mo ta nyero ni ebekate anaka dipto na ka meru na ka jiju edu nani joya dipte ke bora ka fuko France di anga problème ya ibora yo critique yo neni ko doya kika wulu labo iko kele yo kele o ya sembo ala kera ko Mali ndé nyerete arabari emi Mali ndé nye ka fuko be kuma Mali toyala nani jotugu so rasul be ka faga wati min kono iko daluya te mo bolo arasbadi ne ko daluya be teme anka armée détirli kawa daluya be temo ka yito anga jamana kono kito jamana denyala ka jamana don fara nyonga ka fo be jamana min deme wa mama min kono kele bo jamana kono bolla ka bo jamana kono ito dalu nyini prevu nyini na ko mo kana noy mais
feere ɲini ka bana do da yɛrɛ ka bɔ ka taa jamana wɛrɛ la walasa kunkanko kuma kana kɛ e ɲana parce que an ka e bɛna problème sɔrɔ n ko ye wari de minɛ ko faransi bɛ k'i sara de faransi bɛ k'i sara ka da daluya minnu ni hakɛ minnu ka rabat mɔgɔ min bɛ cɛ min bɛ bɔ n'a ye ne de don nataw la n bɛ nale ne de y'a fɔ ni e taari dignité feere billahi an t'an dignité feere anw yɛrɛ fɔ sɔrɔdasi minnu bɛ ka sa wallahi an faw de don an baw de don aw de la ka rabat ye ko a ye sɔrɔdasiw soutenir waati jumɛn mama min kɔnɔ rabat mago tun bɛ jama la mago tun bɛ tɔgɔ la fo a ko ko 40 bɛ ka tigɛ an ka armée sara la o mama dɔrɔn à part do mama aw de la ka video jumɛn de la k'a fɔ rabat y'a nin di sɔrɔdasi ninnu dɛmɛni kan ko a y'a nin di an ka sɔrɔdasiw ka saya la est ce que a de la ka kɛ wa parce que n'i y'a mɛn ko jamana ko armée de don a ma deli ka kɛ depuis mama tɛmɛna ni bi cɛ o dun kɛra kɛlɛ kɔnɔ de o kɔrɔ de ka sɔrɔdasiw la salaya o kɔrɔ de ko mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la i ka feere ɲini ka kɛlɛ dabila i ka kɛlɛ dabila yɔrɔ dɔ ka minɛ raison 2 3 ka minɛ walasa ale ka grand dossier ka sigi baara la c'est ça la vérité non tɛ a video tɛ yen video min a bɛ se ka na n'a ye k'a fɔ ko a bɛ ka armée defa ta non ka t'i jɔ armée ɲɛna ou bien n'u ka fête dɔ bɛ yen e bɛ t'i jɔ yen i n'u bɛ baro kɛ i n'u bɛ photo ta o tɛ armée dɛmɛni ye armée dɛmɛni i ni dɔngɔ damayira ani fasodenw mun de y'a to an ka armée bɛ nin situation da solution jumɛn de kan ka sɔrɔ a la an bɛ wuli an b'a solution ɲɛɲini hali n'a man di jamana ɲɛmaaw ye mais m'o solution kɛ o don min na e bɔra k'a fɔ ko 40 bɛ tigɛ armée sara la a dɔn maliyɛn den bɛɛ wulila kelen kelen c'est-à-dire ko tun tɛ o waati de o tun ye mali ko de ye mali ko kɛlɛ de tun bɛ yen maliyɛn denw bɛɛ y'a nin di kelen kelen mais o mama kɔnɔ an y'o kɛlɛ kɛ o mama kɔnɔ an y'an ka armée soutenir 100% parce que an ko an faw de don an baw de don hali n'a y'a sɔrɔ kɔfɛ k'a fɔ ko an ka tenitigiw y'an kɛlɛ hali n'a y'a sɔrɔ kɔfɛ n'u ye gaziw tiyana mais anw de ye fa kelen ba kelen ye anw de faw de olu de denya anw ye i bɛ se k'an kɛlɛ ka da jamana sariya kan ka da jamana ka hakilina dɔ kan hali n'a y'a sɔrɔ a man d'u ye mais 40 in tɛmɛnen kɔfɛ a fɔra i ye depuis o mama ko n'i y'o fɔ o ye kɛlɛ wɛrɛ de wulitɔla ye armée kɔnɔ o kɔfɛ ni armée banfuyɔrɔ armée in tɛ wuli tugun ani bi cɛ o armée kelen in de bɛ yen ani bi cɛ o armée kelen ma se ka avancer ani bi cɛ o armée kelen de bɛ ka sa ani bi cɛ o armée kelen de denw bɛ gɛrɛbaya la olu de musow dalen bɛ yiri kɔnɔ e m'i da don o ko kuma la o mais i sera k'i da don a la k'a fɔ 40 bɛ tigɛ u sara la mais minnu sara o e ka hakilina ye jumɛn e ka jɔyɔrɔ ye jumɛn o kɔ la sisan ani bi cɛ i ye video k'a kan wa i ma solution ɲini o la o mais i b'a fɔ radio la mais est-ce que i ye solution ɲini fota tɛ sa baara de don kɛwale ye o de voilà mais an ka taa an bɛ kɔnɔ yirikuru mɛnna banba la cogo cogo ji kɔnɔ cogo cogo a tɛ kɛ banba ye jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ jamana min y'i se sɔrɔ ni wali danbe ni wali kan ni wali diinɛ a tɛ yen bien e ko jamana si tɛ jamana min ye se sɔrɔ ka tɛmɛ ni wali danbe ou bien wali diinɛ ye jumɛn ye sisan arajibadi wali danbe ye jumɛn ye sisan arajibadi e bɛ ka kuma silamɛya de kan o diinɛ min b'anw maliyɛnw bolo ne ye silamɛden de ye n bɛ se ka kuma diinɛ min kan o ye silamɛya de parce que silamɛya de b'anw bolo Modibo Keyita kɛra ciden dɔ de ya Modibo Keyita kɛra ciden dɔ de ou bien Sunjata cira de wa an bɛnbakɛ foyi tɛ mɔgɔ min cira fɔlɔ nin diinɛ o de y'a to ko kuranɛ nana arabu kan de la lokatele arabiya a nana arabu kan de la a sɛbɛnnen don arabu kan kelen de la mais anw ka kan tɛ et puis a ma bɔ an fɛ an taara kalan de ka na n'a ye an fɛ an taara ɲɛɲini de ka na n'a ye an fɛ arabadi est ce que anw bɛ ka balo o kɔnɔ est ce que o bɛ se ka na ni bɛn ye anw ni ɲɔgɔn cɛ wa est ce que an bɛ se k'o kala k'o dɔn ka tɛmɛ olu yɛrɛ kun kan wa kuranɛ bɔra olu de fɛ silamɛya bɔra olu de fɛ a diyara mɔgɔ min ye silamɛya bɔra arabula de a ma diya mɔgɔ min ye silamɛya bɔra yen de mais olu ka jamana lajɛ kɛ n ko a jɔlen don mais anw taara silamɛya min kala olu fɛ yen mun na n'anw ka jamana ma se ka jɔ mun na hali bi n'anw bɛ ɲɔgɔn faga la mun na hali bi n'an bɛ ka ɲɔgɔn musow ɲini mun na hali bi n'an bɛ ka kɔnɔ sigi ɲɔgɔn denw na mun na hali bi n'an bɛ juru ta ɲɔgɔn na n'an t'a sara mun na hali bi n'an bɛ nkalon de siri ɲɔgɔn na mun na hali bi n'an t'an faso kanu o de y'a to an ko diinɛ min bɛ Mali la o diinɛ min bɛ Mali la o de tɛ diinɛ ye i tɛ k'a expliquer k'a ɲɛ et puis i m'a kalan k'a dɔn parce que i tɛ se ka diinɛ de kalan k'a dɔn ka n'i ka jamana détruire e tɛ se ka diinɛ de kalan k'a dɔn k'a fɔ ko hali bi o jamana kelen in kɔnɔ olu denw de bɛ ka ɲɔgɔn faga kelen kelen e tɛ se walahi ma diinɛ kalan k'a dɔn hali bi aw nana ni fɛn ye fɛn min aw m'a faamu aw taara fɛn dɔ de ɲini ka na n'a ye mais aw m'a faamu dɛ kuma bamanankan ɲɛnin de i nana ni diinɛ min ye i bɛ ka diinɛ min expliquer anw maliyɛn denw ye an m'a faamu bi an m'a faamu sini a o diinɛ kelen de kɛra ka na bin Mali kan o diinɛ kelen de kɛra an ka sɔrɔdasiw tora la a ba kɛlɛ foyi mana bin Mali kan n'a mana ni diinɛ tɔgɔ de ye mais an ka diinɛ ɲɛmaaw bɛ yan
juma o juma dongo do ibe tu sigi minbari sanfɛ ka ala ka kutuba kala mais ala ka kutuba be ka ala ka kutuba min kala munna n'u tɛ se ka kala maa minnu nana bi ni diinɛ tɔgɔ ye Mali kɔnɔ n'o tɛ i mana bi diinɛ tɔgɔ i mana bi Mali kan k'a fɔ ko dɔ de bɛ fanga la fo ka ta ka bɔ fanga de la anw ka maa sugalinden ka sigi o ma kɛ Mali kɔnɔ i nana de k'a fɔ k'u bɛna diinɛ lakana faso kɔnɔ e dun ko an tɛ se ka balo ni wali diinɛ de ye bon wali diinɛ de b'a anw bolo hali n'a ma diya maliyɛnw ye maliyɛnw m'aw ladon diinɛ la i tɛ se k'an bɔ diinɛ la mais diinɛ susi bɔra yɔrɔ min i y'a kala ne y'a kala ne b'a dɔn min dɔn olu b'a dɔn min dɔn ne tɛ siran o foli ɲɛ cɛ tɛ se ka ne lajɔ o foli la c'est ça la vérité e yɛrɛ kuma fɔ ka ban bon aw ko halbi ko on de be diinɛ contrôle la aw do ko halbi ko on be ka min fɔ ko de tɛ tiɲɛ adamaden yɛrɛ y'a valider ko an tɛ se ka balo ni wali diinɛ de tɛ se ka jamana jɔ donc diinɛ jumɛn ye diinɛ jumɛn ye e fana silamɛya y'anw de ta ye a nana bamanankan de la a nana marakakan de la dɔngɔnɔkan de don kadɔkan de don bɔbɔkan de don fulakan de don non a nana arabukan de la lokatele arabiya voilà silamɛya nana nin kan de kan n'a nana nin kan kan an ka maa minnu taara kalan kana est ce que olu y'a faamu komi a nana kan min kan komi a nana ni jogo minnu dilali ye komi a nana ni bɛn min ye est ce que an ka maaw y'a faamuya nin kɛcogo la wa non ani silamɛya tɛ tiɲɛ ye est ce que olu ye kelen ye ani silamɛya tɛ tiɲɛ ye est ce que olu ye kelen ye silamɛya min bɛ jamana jɔ o silamɛya de tɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ silamɛya min bɛ na ni bɛn ya ni ɲɔgɔn cɛ o silamɛya de tɛ Mali kɔnɔ o de tɛ yen tugun parce que silamɛya min ko bɛn o tɛ se ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ an ka muru turu ɲɔgɔn na surtout ka taa ɲɔgɔn da ka ɲɔgɔn kantigɛ silamɛya min ko an ka furu an ka ɲɔgɔn furu ka kɛ balimamaw ye ka kɛ sinjimaw ye o tɛ se ka kɛ bada k'a fɔ ko anw de b'a musow faga don o don an de b'an denw faga don o don an de b'an denw violer don o don est ce que silamɛya in faamuyara a ma faamuya dɛ n'a y'a sɔrɔ ko silamɛya min nana k'a fɔ ko bɛɛ de ka hakɛ ka d'a ma jɔn de bɛ Mali kɔnɔ min ka hakɛ b'a bolo a ye nana cɛ kelen ye ou bien a muso kelen ye a tɛ yen mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ min ka hakɛ b'a bolo silamɛya min ko a ye sigi aw ka kuma aw ka bɛn fɛn na fɛn min b'aw bɛɛ lajɛlen nafa n'a tɛ lagosili lase aw ka diinɛ ma a n'aw ka furuɲɔgɔnya n'a ka adamadenya kɔnɔna na est ce que o bɛ Mali kɔnɔ donc o kɔrɔ ye de ko silamɛya min b'an bolo yan ani an bɛ ka kan min fɔ an bɛ ka arabukan de fɔ ka mɔgɔw tromper arabukan ani silamɛya yɛrɛ an y'a faamu bilahi maliyɛnw ma silamɛya faamu c'est la vérité a bɔra jamana minnu kan olu tira de yan est ce que Makan tira de yan Saudi jamana tira de yan ko Saudi jamana jɔlen don i tɛ cɛncɛn ɲana mais an minnu taara kala kana est ce que an bɛ se k'an ka jamana jɔ n'a ye munna n'anw tɛ se k'an ka jamana jɔ n'a ye n'a y'a sɔrɔ silamɛya bɛ jamana de jɔ n'a y'a sɔrɔ a ko furuɲɔgɔnya de n'a y'a sɔrɔ a ko kanuya n'a y'a sɔrɔ a ko bɛn de bon a taara kala jamana min na an taara dɔnni ɲini jamana minnu na mais bɛn b'olu bolo kɛlɛya b'olu bolo baaraya b'olu bolo fara ɲɔgɔnkan b'olu bolo ka jɛ ɲɔgɔn na ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bonya karama kɔnɔ ka jamana lajɛ o b'olu bolo mais anw dun a nana de k'anw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka tila k'a kɛtugu kana bi jamana kan k'a fɔ ko hali bi ko diinɛ ta anw bolo k'a fɔ hali bi an bɛnbakɛw taara silamɛya min kala ka na n'a ye ko non k'u taara min kala k'u ma dɔnni kala k'u bɛ ka nkalon de tigɛ an ye aw ma wuli hali bi ka to o kuma in démenti aw b'aw jɔ don o don minbari sanfɛ k'a fɔ ko aw bɛ ka kuma silamɛya kan o tuma fila de don wa est ce que fila de don wa n ko kelen dɔrɔn de don kelen dɔrɔn de don nka dɔnnikɛla jumɛn de bɛ bɛɛ bɛ se k'i jɔ i ka minbari sanfɛ kɛ ala kota kira kota mais ala tigɛlen b'i la ala kota kira b'i ta mais billahi minnu sigilen don k'i lamɛn i b'a sɔrɔ degun bɔ olu ka e t'olu dɔn o degun bɛ wuli cogo jumɛn na olu ka hakɛ silamɛya nana de kama aw de ka hakɛ laɲini nka kuma foli dɔrɔn tɛ n ko silamɛya nana baara de kama mais n'aw y'aw jɔ minbari sanfɛ ko ala ko ta n'aw y'a fɔ ka da yen a ye ɲininkali kɛ kosɛbɛ aw ma kalan billahi aw ma kalan mais an ka taa adamaden yɛrɛ de bɛ n'a yɛrɛ cɔrɔ ne de y'a fɔ aw ye maliyɛndenw an tɛ taa an tɛ maa ci an ka taa cɛli wɛrɛ kan a tɛ yen anw ni ka mɔgɔw bɛ taa kalan na n'u nana hali n'i k'u fa fɔ bamanankan na k'o ka gɛlɛn ma n'i k'u ba fɔ k'o ka gɛlɛn n'i ko ka taa buguda la ko ayi ko cogoya tɛ yen furu siri cogo ko non ko nin tɛ furu siri cogo ye bien aw tulo b'a la a ko anw de ka mɔgɔw bɛ taa kalan na n'u nana o kɔrɔ ye de k'u y'an ka laada bila e dun ko an tɛ se ka balo laada wɛrɛw la wali laada wɛrɛ la wali diinɛ wɛrɛ la minnu taara kalan na n'u nana ni mɔgɔ min taara faransi kalan kɛ n'a nana a bɛ mun de fɔ bonjour an sɔgɔma tɛ fɔ tugun dɛ adamaden yɛrɛ y'o valide ni mɔgɔ min taara arabu kalan kɛ ka na n'a nana a bɛ mun de fɔ n'a nan'i fɔ a b'a fɔ ko i ma ko salamu aleykum ou bien a b'a f'i ye ko sabahul khair a b'o de fɔ sisan n'i y'a ɲininka ko non ko ale tɛ bamanankan in mɛn ɲɛnama a b'a ni arabukan de ɲagami ɲɔgɔn na mais est ce que a bɛ ka kolo min ko est ce que o kolo in de ye diinɛ ye wa
c'est ça malien ma se ka ni yoro de femme c'est dire femi yan tromper oye kurana kala min nana tande kurana kala indorontere ibe arabu kam min fo ka faraga parce que fion fla de do ibe arabu kam me oye kelenye ibafo mais ani kurana kolo différence kalambali munumbe antu bonyokona c'est ça la vérité antu bonyokona mais français kan fola ani mo mbe ka mo pornoser français la ambo lu bonyokona parce que amuno kono an kala no kono ambo do mais mo munu arabu kan kala arabu kan jalan foli ani kana ka kuma kurana koloka olute kelenyere donc ambolo mo be kuma arabu kandela har ni koko sowa hol khairi ambolo yere c'est dire il fendo de fo feminye kurana kolo e feminye dine tasira eko non c'est pas ça on dit dine tasira te kelenye mo arabadi ere ni nyoro fo an ka dambe bemi ere sonanga dambe mama ere sona manika ka hakilna manika yo defo ako ko yana ka giri kata mawero ka hakilna ta kano la bara ka temanga hakilna ka kanga hakilna fili anka nyire kun ka hakilna la jefolo c'est ça la vérité ni ay bi enaniski grand dossier la ka fo ki ta fo français la ita fo anglais la iba fo bamanan kandela iya do ka fo ko maldeun de bunade iya do ka fo ko maldeun te kanwere me amma kala an confinde katanye el train de 100% de foido c'est pour dire que ka se ga expliquer bamanan kan nan ka se mais au bamanan kan kono inana galon do trafiquer ku bla kono ande bo lu fana labo comme il président ni ministre ngalon tigi ya tugo mi razbadi c'est ça la vérité tien bebo tien de kono tien de be tien bange ni ko ye tien tigi ni mo do bora ki kan galon yiri la foi ko yoro ni asimere razbadi donc il ben galon na ni yoro la parce que yekuma fla de fo ikoko ko jamana mara tugo nyuma ateta dine ani leta ko olu fem fla no for ne de ba fi bati no olu fla farla ngonga way jamana tiri o jamana tejo ko leta ani dine ka fara ngonga yoro billahi o jamana abeti ayta maka ayta saudi maka min flene maka ni madina ayta maka ni madina politicien to yoro la olu te politique ke olu be dine de la dine sursi bende mais na otara iriana yoro me oye saudi jamana capitale de politique bo yoro de anuka région werela c'est ça la vérité il faut la tenir à mignon en début ka fa yema o de ma fam o de atango ko dine nyama munumbu ka dine ke ikake mais anga halbi David Beni mon frère mami ba foko c'est le Robespierre mani ko ngolo tinya fodro ko e ngolo join ko ngolo don voilà ere ka khoronya banfu ya razbadi malendo nganga yedda ki jani de quoi wallahi e nyama dende ka nyama denya ya joyere la Robespierre ni o fo ambe wasonai arabadi meni koko ngolo malien ti laje en tant qu'on ta kalaje kunjume de la e arabadi de nodo c'est ça la vérité parce que ere nana kambe kuma elema ka fo ibena ni benyi ibena anka dambe nanka horonya mali siglendo kaminga horonya minka tabia munuka ka fo ko ibena ira malendo na bamananka na bekado ka fo ko mali siglembe ni de kangalonte marché tugu nga jonde kera ki bangolo la jonde ibasunjata la ngo ededu ede bannu bela jelena ka fo ko magote maliende na do foi kata dani tubabu muso dodi foi kata ni tubabu muso de ka fotota et révolutionnaire mimbe yala faraje jamana wala o révolutionnaire j'ai jamais vu dans la vie ma delika ni nyenka nyana maya kono est ce que obeseka ka jamana jo et révolutionnaire mi san kono ebe tubabu jamana de yala suni klebe avion tadela eni ala tebe se ko jamana jo ate jo e arasbadi de ko kwanka kanyere yala ambisi ka kanyere chukuri arasbadi ka eto avion tala ambisi ka kanyere chukuri ka eto France nalila kito Espagne tala ambisi ka kanyere donc ebe ka minfo rete bona asira ambe bona asira chukuri ngo gidie momi mbena ni jogo nyuma ni tamasiri nyuma ni hakili nyuma ni gidi bena ni moye ka adama mame ko gidi koro munde obe hakila gidi koro efemere de dro kani jo arogazi la dro ka kuma mo nyana dro kika discours kala mo nyana dro mo kafo ube ka kuma ni arogazi dro anki système la jebe ka kuma to mi ki tege fili anka do ka fo ni gidi non je suis désolé o te gidi moye mo koko ni bake jadi boflo yani kake koko ni ba hakinata imiri folo yani kake koko ni ba fe kadwala imiri folo yani kadwa kono parce que eko ye gidi koroyere ede ba on tegemine ibeta nanye yamfe ambeti nofe mais aldo ambe de koko la akage konyuma akage ko labantai c'est ça qui est guide mais eka gidi e munde kani jodro ka micro mine ka kuma micro minane ko fe micro mana daw go bara de ba ko fe c'est ça qui est guide ni krafi tunya dalento ka foko ambe krafi mi wele ka foko guide o kake jamana nyemo ante ni krafi re comparer nyona parce que i ka dogon quoi qui est trop petit devant krafi hein i ka dogo o e dogo ya danye quoi
voilà ntaro mbini mo mi yere comparer nyogona har doni nyata la quoi voilà ne nyato la parce que gidi mo mi har ni kera jama kulu mo tanni ko nyema ni keru nyema ibi réfléchir ba fe kaninde ke yani ka ke flow isigi kimira kono flow da isigi kimiri sinye chama le chama su chama ni ya doni yo mo sama kadwa kono ya o tagalende sa yikoto la tugude mais Allah do jumende kono ngalo furusa jenea kalabantia sunyali kuma fla fo nem fla ko danda et on dege ninde la non guide malhonnête les moutons des moutons rasta anta ngolo fobara hotel jati misali tabara Cheikh Amala ka hotel jati misali tabara Samuri ka hotel jati misali tabara Babemba ka hotel jati misali tabara Sunjata ka hotel jati na misali tabara Napoleon ka misali bien est sera ki ka misaliya ta jon kelenka anka makoro jumende be ka foko e yika misaliya ta jumende ka ankara hari yoro jande anka ta hari Modibo Keita ni Musa Traoré la kana doro olu munu mame ka temede anka ta nunu doro na kana e yika misaliya ta jumende ka nunu na ika misaliya ima waso ni Modibo Keita yo ima waso ka foko Musa yi wati fitini minge fangala har na soro don na tawla aye malien de unfaga mais mama min kora tumbe pouvoir la aye nyuma ya fitini mununge ima boka waso no e follow razbadi wallahi ambi fagani hakili dalu ne di bira malien de una wallahi ne kum bi faga billahi bi faga ndi faga ningalonye wallahi bi faga ni tiende razbadi mais bi waso ni jonye ibi waso ni Thomas Sankara e Burkina o ba yira ka foko Burkina baw ni ko don che baw ni kalanje o ba ira ka fo razbadi ere te fendo ere bi wasoni mo were de ka criterie mo were de ka hakine mo were de ka tabolo ya razbadi mun den sugu yola ha abi wasoni Martin King ya ka jamana aya nindeti na be sabisa na be ke minyale ko ka jamana de razbadi nindi jamana mawa a contraire mo sara no fe mo jogina no fe razbadi mo donna prison na no fe mo nu fo ka faya bana mo nu ba ka baya bana no fe mo nu ka balma ya bana no fe razbadi wallahi mo desera ka tu fasola ka sababu ke kanu ya razbadi on chamambe on video kila chamambe e ka on bali maliko tagala a sababu kera ya razbadi doronde wallahi mais iti miri kati sigi ka foko video kila do tumbe no fe nga fere nyini ka mo do de bla video kila munu tumbe nu tisika do malikono an ka solution nyini solution ka soro le ka sika do malikono mais i mago bi doronde la i doro abana non te mago de video kila sila non te video kila keme de be ou bien ba joli de be ba joli de be voilà religieuse ba joli olu te dambe don dambe mi mago Paris ba joli de be mais i mi adresse au lula i mago to lula est-ce que y recherche qui est-ce que karta tumbe kandeme karta nunde tumbe kandeme foi ka donde ma joli de bi konu be ki shuteni ni sera ko ludon ibe fere nyini geleya mumbuka ani toro mumbuka comme mbe sugu bali nu tero jamana kono comme mbe sugu bali comme kololo be suma ika fere nyini ko nyanyini hani ete se no fe mo be arazbadi mais mo kyo mais ma joli de be min kelela no fe na tsika do malla na tera ka bo serere kono na ma joli de be min tunye sympathisani na tsika tam mali kono ka sababu ge arazbadi i demeni kanu kama mais ambolo kanu ko fe bara de ba ko fe mais kanu ko fe anya soro molobaliya de be kanu ko fe anya do ka foko jinea de be kanu ko fe anya do ka foko malik kanu tere franci kanu de be la malik kanu tere faraje muso de kanu be ela malik kanu tere sediri etari dogo yoro de la yoro mi rebe se ga lafia yoro mi ndoro abana non te ani be maliko kele la ite kele nyade maliko kele yoro jme c'est pour cela que je me pose la question faut malé on ka famu arabadi ka hakina ka idéologie ndana ni fen kelen dronde o fen kelen ye jume malinde on ku dado jamana ko kelela abana sera ko dronde ka jeunesse dado jamana ko kelela sera ko dronde à part de ça munde be bara de ba ko fewo nyo de fongo folinte ni folinde tundo atenyana bo tata pam nunu nyu kleki jamana inkono ya oluminana ka do prison na warazbadi ngo ye dongil dalaudi mais jamana be ede kanu mais jamana be ma tata pem nunu kanu de har na soro ye tienfo mais jamana be tuntu do jebe e kanu minte malenye mais jebe tunte tata pem nunu do comme e dona chogomi mais oluka joyoro on nafa kabu sie ba keme kateme e ka joyoro ka enna ni tiani ani bingani ani violence de areba ne bi ira mo la wangata olu te ala do ala mini chogu ko te ala e
Nyadam Nanoy, Jamana Shite Balo, Jamana Waraka Dambe Kono. Yirikuru Mena Bamba la Chocho, Jikono Chocho Ateke Bambaye. Jamana de Jikono, Jamana mi Seso, ni Wali Dambe, ni Wali Kan, ni Wali Dine Ate. Hali Wali Kan. Ate. On y a Mobeta Kalana, Nunana, Hali Niku Fafo, Banana, Koka Gelamo. Bon, eko ko jamana site jamana min be se ka se soro ni wali kan ni wali dine an de fo rasbadi o dia to follow mara ke chokola an ta o fana be na nyefi ni ko ba fo ko ka gele ni ko wala buda la ko ay ko chugati furu siri chugo ko no ko ni ja furu siri chugo dame be mi mo bae mai mani ba fo ko selo Robespierre mani ko ngolo tiya fo dro ko e ko ngolo join ko be ngolo don ngolo fobaga hotel jati misali tabaga sheka mala ka hotel jati misali tabaga samuri ka hotel jati misali tabaga babemba ka hotel jati misali tabaga sunjata ka hotel jati na misali tabaga Napoleon ka misali tabaga Alexandre le Grand ka bien nyore fo ye maleo ngarazba di ambe ka parce que ni arazba di be ka kuma maleo nti arazba di lame abe ka min fo ante réflexion kan ambe yoro jmen de laji arazba di be kuma ni arugage minye abe kuma ni système minye abe kuma ni fanga minye aba tego aba yere la ma chuko mi de maleo mbo de laje quoi non nyore fo ko amma kalante fendo quoi na nyo laje ote jamana josa c'est dire o système min kada yere o mouvement de fari koloma abana à part de ça mu fo ita ko fe amba munde laje ankanga miri munde la arabari be kuma jume de bo ada kono abe ka mo jume de pornoze malien de unyi o mo indra fa e jume akololo e jume aballa tata sira min kanga ngo de laje mais non nanya laje ko abe ka pere abe ta sunjata de do morbo keta do musa non mais sina rien à foutre na fato law e na go ko musa way musa de do mais munde be musa kofi na go ko sunjata munde be sunjata kofi bara de ba kofi kuma inte ko arugaji inte billahi non te arugaji de do ambe dongelaw ambe ka dongela munu nye donna ni ame ka don diara ngo dongili de do ani rite munu ba korongo de do me arabari danye ka kuma de kuma fole ngo fe ngo bara de do bara de iritimye bara de lilie me ni bara ta ko fe do me dia ate dia wangata ayere bena islamia de ayere bena lagusi la islamia la ngata ayere bena fo ngata ko ka valeur sociétale fave seconde États-Unis qui a présenté Kali Bibou de Ka. L'Injil bi kala kani. Anga mo kala ndo mona wuli ko non ko Qur'an da manga do jamana la. Ko Islam da te jamana la. Islam de jimio. Jomo na jidama. Jamana de Europe sama kata. Bien ayella me kosobe c'est très important parce que akoko kuma madafa kwa me abena dafa kwa. Akoko na nka mo do mana wuli amba foko islamia. Ko islami damanga ka do jamana kungola islami damanga ka do jamana marake chokola peut-être o kuma nya awnye aw de ko kwaras badi ta aw lame aw de ko kwaras badi de sonenta an ka hakine aw de ko an ka hakina kwaras badi te mo lame video la o tengalonya an ko euromina ka foko islamu ku dabo jamana joli ko kuma la akololo de kodo c'est la vérité parce que islamia ma femme ama famu munu be islamia nyefe munu yanka sévère religion ye imako buka entrer nous ka vide la mais makote jamana de on c'est ça la vérité au befo mais razbari angata ega mo inda fata l'islam ma dimi mena dama ki o korosi et ni jamana poson ga tila ka islam fo ga du kono du voilà est-ce que razbari nous nyere est-ce qu'il réfléchit est-ce que vous pouvez réfléchir parce qu'il y a un jamana de autrement un cas président ou bien un cas commerçant ou bien ta ka postner de ke ou bien ka fendo ou bien achidi ou bien fendo ka to ou bien ta kanana e ka fo ku bien jamana islami ou fera non razbadi e ya je ça o da to mo fole mun tumba fi ka kele la wuli islami nyema ou ani gouvernement cho tunye razbadi de parce que e gouvernement de accusé et ou accusé ni nyoro de la ka fo ko ni islami nyema mu dado politique kono no lu dairete fanga kono don natawla anka fama beso ka islamia ba mali kono ka sababu ke ibena ni pordi munu ni dumini fe munu ye ibu be fra kelenkele non razbadi e ni nana de e de wolo la islamia de kono mais ite islami nyumande ite horonya ite ladiri i wala islamia kono de mais ikera nyama den wolole e kero di razbadi arabadi ebe ka min fo kafiri islami ni sinanta ni bebe mali de kono way kelenye an ko be de ka hakika di kelenkele way fly nka ni mali yere jatita
silamɛw de ka hakɛ dira ka tɛmɛ chrétienw kan silamɛw de ka hakɛ dira ka tɛmɛ sinantanw kan silamɛw de ka hakɛ yɛrɛ dira ka tɛmɛ anw population kan n ka ɲa b'a la ɲadimi tɛ o kɔnɔdimi de don bɛɛ ɲa b'a la kelen kelen n'an ko ko silamɛya fɛn min bɛ sɔrɔ la fɛn min bɛ basigi o la mais n'an ko ko population le peuple malien papa ka tɛ kɛ an ka dura foyi tɛ d'an ma dura jumɛn de bɛ min dafalen don hakilina jumɛn de bɛ min dafalen don a tɛ o adamaden m'o ɲaɲini o i m'o ɲaɲini munna an ko ko l'état ni silamɛya ka l'état ani religion ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na adamaden a kɛ kun tɛ fɛn wɛrɛ ye fɔlɔ parce que i kalanna maliyɛnw bolo i kalanna ne bolo i tɛ foyi dɔn hali ni doctorat b'i bolo dɛ ne bolo i tɛ foyi dɔn parce que i kan ka min fɔ maliyɛndenw ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ hali o kɔfɛ n'i bɛna kuma yɛrɛ kɛ ka maliyɛndenw hakili salu i tun kan k'o kuma kɛ ka tɛmɛ de kɔ an ko ko l'état ni silamɛya ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na l'état ni religion ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na o kɛra diinɛ sugu o sugu ye kun de b'a la warasibali fɔlɔ fɔlɔ silamɛya de tun bɛ ka jamanaw mara ale de tun bɛ ka adamadenw mara i y'a faamu roi fanga waati ani silamɛya waati silamɛya nana waati min a n'a mɔkɛ minnu tun bɛ silamɛya kɔnɔ waati min silamɛya de tun bɛ sociétéw gérer o de y'a to i tun bɛ mɔgɔw da k'u kan tigɛ o de y'a to i tun bɛ mɔgɔw tɛgɛw tigɛ o de y'a to silamɛw ka sariya sigilenw tun bɛ yen i ka hakilina tun wajibiyalen don bɛɛ ka kelen kelen silamɛya de tun bɛ yen mais mun de y'a to silamɛya taara ka bɔ yen ko liberté totale c'est à dire bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye bɛɛ ka kɛ ka fɛn kɛ fɛn min ka di ye bɛɛ k'i ba fɛn na fɛn min i t'a fɛ c'est à dire i kana maa tɔɔrɔ maa min ka tɔɔrɔ ma si ma hali ni maa min ka tɔɔrɔ seri i ma e yɛrɛ tɛ se k'o tɔɔrɔ dimi bɔ i yɛrɛ kun na bada k'a sɔrɔ maa lasigiden dɔ de bɛ yen min sigilen don a kama aw tɔɔrɔkɛla fila kana k'aw ɲɛfɔ ale ka kiiri tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ c'est ça la vérité a kɔrɔ ye o de ye k'a fɔ ko silamɛya ni l'état ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que silamɛya ka sariya kɔnɔ n'i ye maa faga i kan ka faga de mais bi anw bɛ tile min na n'i ye maa faga i man kan ka faga i bɛ ɲangi de o de kan ka kɛ sariya bɛ bɔli kan n'i kan ka faga l'état de b'i faga gouvernement de b'i faga mais silamɛya sariya kɔnɔ o t'a la o silamɛya de b'i faga n'i ye mɔgɔ ɲɛ ti ɲɛ de kan ka ci n'i ye suyali kɛ i tɛgɛ de kan ka tigɛ mais i t'a ɲininka fɔlɔ mun de y'a bila suyali la diɲɛ bɛ ka développer ka taa dɔnni bɛ développer ka taa rasibadi n'i bɛ kuma a dɔn an minnu b'i ko hali n'an ma kalan komi i kɛcogo technologie bɛ ka taa cogo min hakilinaw fana bɛ taa o kɛcogo de la an bɛ faamuyali sɔrɔ o kɛcogo de la ka n'an sigi i kama rasibadi e ko silamɛya rasibadi fɛn min ye silamɛya ye politique nalen kɔfɛ silamɛya kan ka taa ka bɔ yen de parce que politique nana de ka silamɛya bɔ yen silamɛya tun ye fanga ye fanga min n'a tɛ yɛlɛma fanga min n'a b'a yɛrɛ sago la fanga min n'a tɛ sigi ni mɔgɔ sago ye n'a yɛrɛ sago n'a ka sariyaw tɛ bon démocratie nana de k'a fɔ ko hakilina an ka sigi ka bɛn fɛn na fɛn min n'a bɛ jamana bɛɛ nafa n'a bɛ bɛɛ nafa an ka sigi ka bɛn fɛn na fɛn min n'a b'an ka sɔrɔ n'a bɛ na n'a bɔyɔrɔ ye n'a bɛ se ka na yiriwali an ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi ka bɛn ko la ko min bɛɛ ka se k'i ka hakilina fɔ a kɔnɔ hakilina min n'an bɛ se k'a ta ka baara kɛ n'a ye démocratie nana k'a fɔ ko a ye furu hali n'a y'a sɔrɔ aw tɛ danbe kelen na aw tɛ siya kelen na aw tɛ kabila kelen na mais silamɛya kɔnɔ o t'a kɔnɔ n ko silamɛya kɔnɔ ko jɔn tɛ furu e t'a dɔn silamɛya kɔnɔ o b'a kɔnɔ wa e t'o kalama de mais démocratie kɔnɔ o t'a kɔnɔ a b'i yɛrɛ de sɔn a la i bɛ jɔn furu i bɛ jali furu i bɛ maabe furu i bɛ garankɛ furu démocratie la o b'a kɔnɔ o ye de n'a y'i diya i y'a kɛ i m'a kɛ o y'i kungo ye mais n'i y'a ye hali bi an bɛ ka kuma nin kan mun de don c'est-à-dire an bɛ ka kuma k'a yira k'a fɔ ko fɛn caman de bɛ yen ni silamɛya y'a bali mais démocratie y'a lata walasa ka sɔrɔ ani kɛwale ani diɲɛ yɛrɛ k'a yiriwa an bolo ka bɛɛ ka hakilina d'a ma e ko silamɛya ka baara ko a ka ɲi l'état kɔnɔ silamɛya ka baara ka ɲi l'état kɔnɔ n'an ko an bɛ kuma ni silamɛya ka baara ye l'état kɔnɔ silamɛya ka baara ye sariya de ye n'i y'a mɛn ko sariya kiiri bɛ tigɛ ni kuranna de ye ni kiiri bɛ tigɛ ni kuranna ye arasibadi e bɛ sa e taari dogo diinɛ ɲɛma minnu kɔfɛ olu bɛ sa parce que su bɛ ka ɲɛnama wolo su ale bɛ ka a ka hakilina n'a ka wajuli don ɲɛnamaw de kun na n'o tɛ aw bɛɛ lajɛlen ye su ye ɲɔgɔn kan parce que aw bɛɛ ye fɛn kɛ fɛn min n'a bɛ dankari silamɛya la aw bɛɛ bɔra ni sira ye sira min ni sariya kɔnɔ ni silamɛ sariya kɔnɔ n'aw kan ka faga c'est ça la vérité voilà parce que aw bɛ ka balo jamana nafolo la aw bɛ ka balo jamanadenw ma e yɛrɛ dogolen bɛ diinɛ ɲɛma minnu kɔfɛ o diinɛ ɲɛma ninnu kɛrɛkɛtɛ i ɲɛ b'a la i bɛ ka balo anw ka nafolo de la i ɲɛ b'a la bin bɛ ka kan kan i ɲɛ b'a la an tɔɔrɔlen don i ɲɛ b'a la an ka impôt bɛ ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ni se t'a ɲɛ mais se b'o olu ye mais est ce que i sera k'a kɛlɛ kɛ yan i m'a kɛlɛ kɛ parce que i ka sira t'a la olu ka hakɛ dira mais anw de ka hakɛ ma di olu ka laadaw sigira mais anw ka laadaw ma sigi de c'est ça la vérité mais ni diinɛ de don o t'a la ni diinɛ de don
min y'aw ɲɛmɔgɔ ye o de y'aw ɲɛmɔgɔ ye o de kumakan bɛ minɛ o ye maa min sigi o ye hakilina kelen kuntilenna kelen parce que kuranna ye fɛn ye fɛn min tɛ yɛlɛma ni maa ka hakilina ye fɛn min tɛ yɛlɛma ni maa ka kuntilenna ye kuranna ye sira kelen de ye sira kelen min n'u y'a bila yɔrɔ min o sira kelen de bɛ batu fɔ merde bon o ye hakilina kelen de ye ka taa o ye kira ka hakilina dɔrɔn de ye ka taa jɛngɛni yɔrɔ t'a la c'est pour cela que l'état ni silamɛya tɛ se ka baara kɛ l'état ni religion tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ k'o baara ka kɛ ka jamana basigi non a tɛ se ka kɛ a ye taa Saudi aw ka taa Maka a ye taa Maka de aw ka taa ɲɛɲini ye n'aw tɛ fɛn kalama aw tɛ fɛn kɛ a ye taa Maka politique tɛ Maka kɔnɔ a tɛ Madina kɔnɔ politicien t'a la non mais Iriana i ka capitale yɛrɛ kɔnɔ politiciens bɛ yen tubabuw bɛɛ ta yen de américains bɛɛ ta yen de bɛ taa jigin barisɛw ni ko wɛrɛw bɛ yen mais silamɛya hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko barijɛw ka sɔn k'a fɔ ko an ka bariw jɔ an ka dulɔw feere ka dɔrɔguw feere n ko bɛɛ haramuyalen de don o jamana bɛ se ka développer jamana dun bɛ développer ni barisɛw de ye jamana dun bɛ développer ni dɔrɔguw de ye jamana dun bɛ développer ni dulɔ feerew de ye ani sunguruba sow de jamana bɛ développer ni olu de ani bitigibaw ani étage baw jamana bɛ développer ni ninnu de mais silamɛya kɔnɔ o t'a la o jamana bɛ développer de muso bɛ taa cɛ opérer cɛ bɛ taa muso opérer jamana bɛ développer ni ninnu de mais silamɛya kɔnɔ ko haramuyalen de don aw bɛ fɛn kalama silamɛya kɔnɔ a ye taa Saudi jamana la i t'a ye k'a fɔ ko muso de taara cɛ opérer ou bien muso de taara cɛ lajɛ a tɛ kɛ cɛ de bɛ cɛ lajɛ cɛ de bɛ cɛ opérer muso de bɛ muso opérer bon n'o donni tɛ yen dun se tɛ anw ɲɛ ka so degɛrɛ la surtout anw taara otage la jamana minnu bolo o jamana ninnu an y'olu de ka kalan kɛ an kan ka baara kɛ n'olu ka hakilina n'u ka taabolo de ye parce que o de b'an ka jamana nafa jamana yɛrɛ basigira o kan kelen de kan mais n'an y'o kan to yen k'a fɔ k'an bɛ taa baara kɛ ni hakilina wɛrɛ ye ka n'o fara an ka hakilina kan est ce que anw bɛ avancer n'i y'a ye jamana wɛrɛ minnu bɛ yen minnu avancera i ma arabukan de ta dɛ arabukan ma taa jamana si kan n'i tɛ arabu jamana ye n'i développera a tɛ yen mɔgɔ si tɛ jamana si tɛ jamana min ye baara kɛ ni arabu ka système ye k'a fɔ i tɛ arabu jamana ye arabu de ma e coloniser k'a fɔ k'i développera o ye nkalon de bilahi a tɛ yen surtout aw ka kan ka k'a ye aw bɛ k'a kalan o de bɛ marcher aw ka jamana kɔnɔ aw ka se ka développer n'a ye n'o tɛ yan i kan'i yɛrɛ segin i fila tɛ marcher yɔrɔ si n'o jamana bɛ avancer o bɛ se ka kɛ cogo di a tɛ kɛ o ma bamanankan ɲini de a ye ba ci lajɛ an ka taa. silamɛ tɛ bɔ wa a bɛ dumuni min kɛ. Jɔn de b'o dumuni na dun jɔn de b'o dumuni donni yamaruya jamana de tɛ lisansi di commerçant ma wa a ye donni malo ye a ye donni sukaro ye a ye donni nɔnɔ ye a ye donni tulu ye ni fɛn b'o kɔnɔ fɛn min n'i ka dama tɛ bɛn k'i ka n'o kɔlɔsi des pseudo-intellectuels olu bolo ko la séparation de l'État et de l'Église veut dire que ko diinɛmɔgɔ k'i da bɔ jamana la Cheikh Anta Diop ko un intellectuel est celui qui est capable de par sa connaissance à trouver les solutions aux problèmes de sa société. Bien. Abena kuma indafa dans quelques secondes abena kuma indafa quoi. Akoko ko mogo munun ko l'état ni dine ka fara ka bonyona c'est dire comme i makala arasbadi wallahi malion ba do donité et la kalante la e nyama dende e nyamugo dende e batar de arasbadi wallahi e te fendo e bado e be ka kuma min fo o kuma y'a fɔ ka wajibiya k'a fɔ ka da sira dɔw kan ani tari dogo mɔgɔ minnu kɔfɛ i y'a fɔ k'olu de kunnawolo k'olu de sankɔrɔta mais est ce que tiɲɛ de don tiɲɛ tɛ o arasbadi bilahi l'état ani religion olu no tant que n'olu ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na mali bɛ kololo kɔnɔ an kana n yɛrɛ sigi an tɛ bɔ a kɔnɔ fana o ye tan de o ye kɛmɛ de munna farajɛ jamanaw la surtout faransi yan en 1905 n'u ye église ni l'état fara ka bɔ ɲɔgɔn na o de y'a to an bɛ k'a fɔ ye an ko religion diinɛ vie privée de publicité o bɛ so kɔnɔ de o bɛ so kɔnɔ de o bɛ dusukun de la e de b'a kɛ i y'a kɛ i m'a kɛ i b'i yɛrɛ ye mais est ce que on ni l'état bɛ se ka kɛ kelen ye lien public olu bɛ se ka kɛ kelen ye cɛ a ye kalan sa aw ka ko dɔn hali n'aw ma kalan quoi a ye sigi kalankɛlaw nɔfɛ aw n'u ka baro kɛ quoi adamaden yɛrɛ bɛ ka min fɔ nin ye kunfinya de ye quoi voilà diinɛ ka ɲagami fanga la n ko diinɛ ye vie privée de ye diinɛ jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ fanga kɔnɔ a jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ yen parce que n'i ma ɲɛ ka fanga kɛ bilahi i tɛ se ka diinɛ kɛ i bɛ diinɛ kalan kɛ i b'o bila ka taa politique de kalan système minnu bɛ se ka jamana la développer ka se ka nɔgɔya di jamanadenw na i bɛ t'o kalan kɛ a damana de mais mɔgɔ min ye diinɛ kalan n'o nana k'a fɔ a bɛ kɛ député n'o nana k'a fɔ k'a bɛ kɛ maire a bɛ na mun de fɔ jamana kungo kan n'a tɛ n'i sigi k'a fɔ Abubakari ko ten n'a tɛ n'i sigi k'a fɔ ko Ali ko ten n'a tɛ n'i sigi k'a fɔ ko Ismaïl ko ten
mais ntarki abena mun de fo a vrai dire o be jamana kungan ko jumen de fo o be se ka papier jumen de la jamana toyala o be se ka bara jumen de ke jamana toyala o be se ka signature jumen de ke jamana yere toyala e tara arabu kan de kala e mata politique kala folo sanduru kana ka fo ko e islamia di kala ni e diko to a yere ma kan ka diko dronde an ka dina nyema fem be politique kono fem ba krefe parce que fendo de malo mafum nunu ndalen be politique krefe comme wara be ka fen kono ika hake be ka taka duma ibe ka yire serve potila mais iba soro an ka munu ye din an munu bla dine place la ka foko dine nyema o dedo olu de ba an ni politique i dalen be ni nyoro la wara dalen be ya way kelenye olu kera wara wiye iba undu way kelenye flana ibe politique undu iba undu ibe politique undu parce que amara ke choko choy konye sinemba auna ambe sira parce que ni kera dina nyema ye an koro ye ka foko ye alaka kuma kando di orke ite alaka kuma kande ye alaka danfendi ambolo ni dina nyema ye ambolo sisa awnyi ke ka foko ko ye alaka kurana kolore ite alaka kurana korere ete foye ni manifin sen flati anye bonya de ta ka dai kandro abana me o bonya yo de bla wagande kono ka da fermala anga dina nyema o yaketende ite ka masika hakenyi o ekelenye flana ay ko yesinemba awna me yesinembe jonde la fanga ida wagalembe kanyisi fanga de ma me ko yesinemba awna munde ato yu kunyesa uma ibado anka fege ibado anga kalamata yoroja har nanga kalanta yoroja ika manipulation anu yere ke chogo nuka comportement nuka abiema minu bake anu bena arabu kan jala min dron fanye o dron beske sababu ye kaula kalme fangate surauna ambe to nunu ko fo kata buru fiye domi c'est pour cela qu'on va ko dîner nyama de non arabu kan fola de c'est ça la vérité il te dîner do bela il te dîner do bi ita do sini koné dia fo ko 24 ko nu bo dîner do ku ka bonaye ko nye min fo ni chebe surula ka soso wallahi hate it siga soso wallahi ibu nyese ibu ko sia o mame fanga be sigu kele fanga be siga ba olula mais yoro do la fanga te sera ba olula parce que on devait fanga kele na on ye fanga kele fanga ba nyeshi nunde la beta sigi nunde da kono kata ka foko awde karamo ya awde jamana mabaw ya ayendeme munka ayendeme nga jamana do detiri ayendeme nga jamana do nga hakemine ayendeme mbese ka jamana do mara chugomi ndu mara chugomi otere mbese ku mara nsagola chugomi nga fama nunu beta tende nga dipto nanga meru ananga jizu ubebeta ninke chugo de la katanga dina nyema ofe me dina nyema uta nyanyine munde jamana do nga hakemine ula mundi ato jamana do ntoku hake soro mundi ato jamana do mbeka okele orke uluko nyanyini to nyanyini ibe wulire amnyerebe nin keleke abanyerebe nin keleke president ni maso député ni maso ministre ni maso wallahi hamba ke fo ada ka ke ka da ka soro wori taradi ema ebe se ake fo ada non ibe na ménager de kadwan ni nyonche nin ke chokola ambe tlefla semaine sawa ke doro e ba fo ko dimsenu anka nin dabla akoko abe nin ke abake est ce que abe ke dia fen jumien de be minyele mana na ma ke ministre kata otara ministre tagalen ko fe munde be kele joli de kera na ma se ka sanze jumen de sanzera papa ma sanze ante tiye fo nyogoni mais ibe do anka kele kono doro kana ka kele mene nu ya mene doro iba tele fla saba doro iba fo kono ko bo ko solution sur la ko parce que ko karsa ko mana doro solution ay solution sur rodme non min dira alema ale ya ta soro abe na do ni ngoncho on ta do no de fo voilà on ta do parce que au lieu de milliers et puis au lieu de sénateurs ou fanaeko voilà nan population wala dina nyama odedo ni politique wala dina nyama odedo ambe hera soro kanga o be sa jamana la développer kata rodme nous be kele ko kola nous be gouvernement kele ka foko baru chara ika gouvernement kele ka foko jenesu dalendo yiri kono ko nu ka diplôme ku te ka barake ika kele ke gouvernement ka foko ando mbe u te ka kalanke ika kele ke ka fando mbe ka sako gojila ika kele ke ka foko kando mbe siraka sirami na che ka jugu niya ando mbe ka sako gojini tente baunga niya be ka nyogon fa kele akunye munde ibe gouvernement kele ninkande ka me ta kele ninkankaw na ngulanga kele la de be do andi nyogonche ma ay bati la mangata doni mai moye mami maga doni miri ka fere ko kono degun ba sigiro la ko degun ta ka boy ko ni tesero la ko tu s'appelle un pseudo intellectuel et doni magala dege de te fushi bien bon nimba ira ka fo arasba de doni magala dege de me doni kelate ko la dege de do me ko kelate ko ba fola de me ko ba kelate c'est ça la vérité arabadi ebe ka electric munun kala ebe kana ni info munun ni information munun ye ebe ka nyefo an nye de mais ebe se ka doni ta kabo an ko ebe se ka on deme ebe ka electric munun kala ta ebe ka info munun kala ta ebe kana ni zonya kuma minye ebe kana ni ministre ka document munun ya arabadi ka platon ka arabadi folie temenen ko fe ni fo ba folie te bara folie be rojme
a bɛ yɔrɔ jumɛn degun min b'anw kan n'o fɔli dɔrɔn tɛ a kɛwale an kan ka solution min ta k'a ta ka bɔ anw kun a bɛ yɔrɔ jumɛn est ce que a bɛ yan ne e mago bɛ jamanadenw na hali e ka nin tagali dɔrɔn Senegali k'a fɔ i taara i furakɛ e tun kan k'a fɔ i ka denmisɛn minnu b'i ko ye k'a fɔ k'u ka feere ɲini i ka garan dossier la i ka kuma mɔgɔw ka carte ɲini kan i ka kuma tungarankew ka degun kan i ka kuma mun de bɛnbaliya bɛ tunga kɔnɔ mun de y'a to nin degun b'anw kan bi mun de y'a to an ma se ka taa faso kɔnɔ mun de degun b'an kan i ka feere ɲini maa minnu b'i ko n'u bɛ ka segin i ka émission na n'u bɛ ka répéter kɔfɛ olu ka se k'a dɔn ka kuma nin kan k'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ fɔlɔ mais i m'a émission di mun na i ka nafa t'a la i tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ a la parce que e taara k'a fɔ i bɛ ka bɛ dɛmɛ en tant que n'i ko i bɛ ka de dɛmɛ anw ka papier ko o tɛ ɲɛnabɔ en tant que n'i ko i bɛ ka de soutenir an ka sɔrɔdasiw tɛ ba saya la e de nana k'a fɔ sɔrɔdasiw ka saya sɔrɔdasiw ka dɔrɔmɛ min taara i b'a ta ka bɔ yen o kɛra k'a fɔ mɔgɔ min bɛ sɔrɔdasiw ka dɔrɔmɛ suɲɛ mɔgɔ min bɛ dɔrɔmɛ tigɛ ka bɔ sɔrɔdasiw ka saya la sɔrɔdasiw ka sara la o mɔgɔ kelen ninnu e taara olu de soutenir adamaden an bɛ e wele mun de ye ko ɲamaden kumakan fɔla kuma fɔla e ye o de ye e ye ɲamaden de ye ɲamaden tɛ to sira kelen kan de ɲamaden a b'a fɔ tu sini a b'a fɔ tu sini kɛnɛ c'est ça la vérité Arazbadi e tɛ hɔrɔn de ye i ma kɛ ka kɛ hɔrɔn ye i ni hɔrɔn tɛ jɛ i tɛ hɔrɔn kuma fɔ e kɛra komi fanga de e kɛra komi gouvernement de k'i dogo fanga kɔfɛ k'i dogo silamɛw ɲɛmaw kɔfɛ Arazbadi e kɛra o de ye sa c'est ça la vérité e ni dina ɲɛma ninnu n'an bɛ k'u jalaki minnu ko k'u kalannen don minnu ko k'olu ye hadisaw ni fiqhw kalan an bɛ k'o de fɔ an ko dɔnni t'u la a tɛ olu la surtout olu denw kalan t'u la bilahi gouvernement bɛ k'u balo anw bɛ k'u balo o de don dɔnni t'u la e taara i dogo ninnu de kɔfɛ c'est ça la vérité Arazbadi o de an ka taa an nana an sigilen tun bɛ n'a ye hakili terrain an taara o kan an y'o bâti u nana ka bɔ o kan faneni baneni mɔgɔ b'i ta ye ka na a ye mun bɛ karisa da aw kana lamɛn dɛ karisa yɛrɛ de tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mɔgɔ b'i ta ye il y a un adage qui le dit faites ce que je vous dis ne faites pas ce que je fais. Seul l'idiot confond la parole et l'auteur du parole. Et nous ne sommes pas des idiots CDR, nous sommes des sombres bien nés. Ce n'est pas Rasta. Aya fopi, aya fokunu, mali fambe, tien fambe. Autarasa koka chekai. Atarasa koka beta. Atarasa koka beta. Diebe ya fo. Mumara sarda. Niye che bono e kuringalo. Bono. Voilà, Maléon, Arasta ba ere choron de dongo. Akoko fanani banani anko blasa passé. Mbet la vidéo la nit la vidéo dobe mba publier aw ba lamé doro abana vidéo dobe surprise de mba publier nga desanya de la katla quoi vidéo coura de do mba publier nga page ga on verra Arazbadi e ko mimbe bo edda ko tiete soro mali kono mo mba fo ko te tinye Arazbadi mali ona soro ka fo mimbe bo Arazbadi da ko tiene de do convocation hotmana Sharia yira ale manga ka kuma mali ale be ka kuma mali to la mais Sharia ya yira ka Arazbadi manga ka plenty dom ko kama mali to la wa Sharia yo fo est-ce que Sharia yo fo Arazbadi be ka min fo ka fo ko tiene do Arazbadi e ma se ka plenty kelen dom ko kelen kama folo est-ce que on be daw tiene ka o ba yira on na ka fo e be ka min fo e be ka fo ni aro gaji de ani jama min bi ko mais Arazbadi e be ka min fo ko tiene tala tiɲɛ kelen t'a la ni tiɲɛ tɛ se ka sɔrɔ e ka nin kuma in na san saba kuma in na Arazbadi e ma se ka mɔgɔ kelen datugu e ma se ka plainte dɔ mɔgɔ kelen kama Arazbadi wallahi o ye ngalon ye donc e tɛ ka solution ɲini Mali ko la donc e tɛ ka solution ɲini anw ka gɛlɛya la e da ɲɛ kana kuma anw ɲana de mais anw hinɛ an'anw ka sɔrɔ ko ɲuman an'anw ka hakɛw sɔrɔ ko ɲuman e tɛ k'o ɲɛɲini non kuma in tɛ o an ma tugu i ko kuma in na sa an y'o de fɔ an ko micro o y'i ta ye mais baara de t'i ta ye mɛnɛ micro yi taille de me jogo de ti taille jogo nyuma de ti taille Arazbadi wallahi e be ka min fo ka fo ko tiɲɛ de do wallahi Arazbadi nte tiɲɛ wallahi malien b'a dɔn k'a fɔ ni ye hɔrɔn kolonyan kuma de ni ye danben kolonyan kuma de e tɛ sigi jɔ fadenw de ɲana e be ka min fɔ cɛ tɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ min bɛ se ka ngalontigiya e dun ma se ka baara kɛ anw ye e dun ma se ka mɔgɔ kelen minɛ k'a datugu k'a ye Mali wari dun e ma se ka mɔgɔ kelen minɛ k'a datugu k'a fɔ k'a ye kɔkɔlen kɛ malien denw na e ma se ka mɔgɔ kelen minɛ k'a datugu ambassade tɛ consul tɛ ministre tɛ député tɛ mairie tɛ e ma se ka commerce foyi minɛ hali commerçant ninnu e ma se ka k'a fɔ ko karisa ni gouvernement de bɛ taa ou bien douanier dɔ de don ou bien police dɔ de don nka hali mɔgɔ kelen minɛ ka plainte don a kama ma se k'a datugu fanga ye n bali an ka se k'o ye Arazbadi e bɛ n'i jɔ k'a fɔ min bɛ e da k'a fɔ k'o ye tiɲɛ ko tiɲɛ tɛ se k'a sɔsɔ aw Arazbadi ngalon de don maliyɛnw y'a dɔn ngalon de don i ye kalabanti de i nɛn de ka di
ibe kuma mikor la ani be tiefo wallahi olu te kelen wallahi na soro foli drone de on nafa ka dogon nafa jume de bala kani jodro karsa ni ngai ni ngia men nafa jume bara o dia nafa e Qur'ana na kunye kira ma de ka fo kira ma Afrika mo ye ka kala kalalin ko fede ko ye bara de ke na ye me ngode do o dia tanko ko islamia ni bara te ka keni Qur'ana koloi na fora ka fo ko ka kalandro est-ce que nafa be mi nafa bala nafa talao c'est ça la vérité anata bien awiyame ayereka kuma aba dia nguni nde ba da ni ndoro nde ba da wa ni nte faso jobe mi ni nte anka hine be mi ni nte arazba di be ka mun kelende nyini ka di malien do ma abeka anka hakke nyini yoro jumen kele ni nte mbendia mbe muso koke mbendia ni na folo mba du awan bendia mbe kuma mikor la maube lame mbedia et puis jama fana be ngo et puis mbenda sagofo et puis mbendia note muwerebe action du men de be sans aban bendia atemene bendia koni yo ke parce que itari ban flow de nyini bendia yo fait parce que itara dani mama muso flow de benfla bendia yo nyini parce que itari jenyogo ika barakela munu ni munu nye barake nyogon fere munu nyi kanu kada alaka kanu kande itara ulu be muso nyini kelengel i diake mais ango ko baradi on dit que Généa drone contre la Rasbadi, faut mal on go yoro famuka, il y a Généa drone contre tout ça. Parce que ni ko ye guidie mwomi na be koke abado. Amanga ka minke abado. Moko debi lame. Ebe ka kuma ni arogaji mi nya Rasbadi. Arogaji de malendo on tromper. Parce que ebe ka kuma moko de nyana ima kala ima takama. Itado yere nyana ma yere sigilembe mundeka. Olu tado yere olu yere kunyere munde. Olu todon. C'est pour cela que ima sigiga ngalo ni ga tien bonyona. Parce que ima takama tama dronte ka fo mbora France doro e mbora Mali kono doro kana France ou bien mbora Mali la kata Amerique non takama de ka jien laje ka jien geleya do ka jamana chama nyala ne mimbe ka kumata ne jamana hakemi nyala akacha ni jamana seye nya akacha de parce que nya do jien te Mali droni nya do mimbe fo o dronte ke wale o de nafaka bukate me mimbe fo kateme be mil lame quoi amena lameni la amena fota foli la mais en cas ketaw de ke c'est très important Rasbadi kuma be ni nyoro de kaw e mam maloya kati jo fantande unyana e mam maloya kati jo mamunu ka dugukolo minanembo olula kibi dia e ma soso nyini ko luka dugukolo ka fere nyini ko luka dugukolo kirike ka ko olutai fo e tari jo de ko e bi dia idu bi dia ke melu beto dugukolo ntanyala e ma miri munu ka furu sara nu be tribunal la oluka ko kanyarabo e tari jo de ka fo bi dia olu beto furu kolon walu la dugu kono furu kolon yelema la dugu kono de e malo ya kimiri dugu munu be kelela kati jo odon de ni nyogonje aw ka dugu geleya bembala min baw ni nyogonje aw ka dugu kono aka sigi dawla anka fere nyino la e mo fore e tara de ka fuku bi dia yi dunya muso chaman tike de anyo de fo anka sirato la dan ko kiwale de anyama denya de te martia Rasbadi wallahi e faso ku masulu gende ne fla de be e Rasbadi da sini shite kelembe anglais fo kelembe français fo awa ibe yelema chogo Rasbadi ande bi lase malendo na iba do ere jonde ifa tumbe tando ni bachili wula ne bachili embeta ale bachili munde ba kofe asira ka munde ke malikola papa jamana min kunga ko kuma fora ka fo ko don na tawla mbena biwo jamana kelenka o fora jamana lili dode e masuko fo jamana donye e masika fo jamana famawe e masika fo jamana don ku hakili gire nyona e fa na so bachili be malo akanga dado jamana joli ko kumala non je suis désolé ça billahi anko ko Mali de amma fa Rasbadi de anko ko Mali de na o taya Rasbadi ko o yaw kungwe na ye action ko harsini ni action nyumande do amba fo a contrute abeka minfo fa kabona chiedi atisiga afode katla katida kato wori de mine ko du ka jamana don janfa o de tisiga ke million de ba ko ay wori mine ambe toya la kelenkele ne dia fa wori mine na ambe toya la kelenkele parce que on de ko Rasbadi ko komni o de tien mais anko ko akata plenty de do amena ka fo karta ijonye amena ka fo ko karta ni milari hake shunye amena ka fo ko aye ni wa ha karta ni ndwanye ni wa hake aya détourner amena kani mais amena kame ko afo ko general be ngalondo mola ka soro ima information ke amena kanimbe mesa mais bona vrai visa za magube ni ndrondela voilà angata to manjo
Faut y amener ni moi la monta preti le ma faut yo. Wa haliga to be yele. Abe yele ayi ameta 120. Abe yele. On est préparé. Flana mouye. Chemantara kata boni jonkunda demuso ka kono da jonkunda demuso la. Jonkunda demuso. Ku kuma nyoye Franci. Abeta Air France la classe affaire. Plus d'1 million de billets d'avion. Bien. Aye ni yoro lamede. Est-ce que ni nafa jumɛn de bɛ Mali kan? Ko cɛma bɔra ni jɔnkunda denmuso ye. Cɛma min bɔra ni jɔnkunda denmuso a nafa jumɛn de bɛ Mali kan nin yɔrɔ la? Comme aw ko k'an bɛ ka Razbadi ka muso kɔ fɔ, mais nin yɔrɔ la nin nafa jumɛn de bɛ maliyɛn denw ye? N ko nin ye vie privée de. A taara o kɛ en public. A taara o kɛ en public. Mais an ko k'a ye wari min suɲɛ i k'o de kɛlɛ kɛ. C'est ça la vérité. N'a sɔrɔ a ye jamana wari de ta k'a don muso in na i k'o de kuma fɔ. Anw y'o de f'i ye o, Razbadi. Mais et taara dɔ de ka vie privée ta kana kɛ lien public ye. Est-ce que olu bɛ se est-ce que an bɛ se ka ɲɔgɔn ye? Aw ko k'an kana kuma Razbadi ka muso ko kan. Ale de kumana dɔw de ka muso ko kan. Ale de dɔ muso ko min an bɛ k'a fɔ tan ale de y'a bɛɛ fɔ kelen kelen. A labanna jɔn kun kan? A ɲamaden. A ɲamana ale de kun na. Faso kun ma sulu den. Razbadi kɔni. Alkanas. A y'a lamɛn an ka taa dɛ. A bien kun bɛ ta agence min na. A muso bɛ jigin hôtel min na a bɛɛ bien copies bɛ n bolo hôtel réservation bɛ n bolo. Bien. Aw ko Razbadi ma mɔgɔ ka vie ɲaɲini. Aw ko Razbadi ma don mɔgɔ ka vie privée kɔnɔ. Aw yɛrɛ ni Ala ni kira cɛ. Aw yɛrɛ de bɛ da aw ka kaburu kɔnɔ kelen kelen. Ni ye jɔn de ka vie privée sisan? Ni ye cɛman de ka vie privée. C'est la vérité. Hali n'a sɔrɔ a bɛ fonction publique kɔnɔ. Fonction publique kɔnɔ a bɛ ka baara jumɛn de kɛ? A bɛ baara min na o côté tuguni de. C'est-à-dire baara in nafa ye mun de ye? Baara in kɔlɔlɔ ye mun de ye? Baara in bɛ nafa jumɛn de ladon n'a jɔra Mali n'o baara nafa cɛ? A ye wari hakɛ jumɛn de suɲɛ o baara in kɔnɔ? An mago b'o de la o. E n'o tɛ ka muso tigɛ yan. An m'a fɔ mɔgɔ kana muso tigɛ o. Mɔgɔw b'u kun fɛ o. Ko Maninka famille ko mɔgɔw kana muso tigɛ. Non, Maninka famille ma nin fɔ sa. Maninka famille ko Moriw de ko jɛnɛya haramuyalen don. E tɛ se k'a fɔ ko jɛnɛya haramuyalen don. E ka y'o kɛwale la. O bɛ se ka kɛ cogo di? E policier, e de bɛ zon minɛ e ka minɛ suɲɛli la. E bɛ minɛ ou bien e tɛ minɛ yan? E bɛ minɛ de ka yɛrɛ diɲɛ la k'a fɔ ko policier ye suɲɛli kɛ. Ka yɛrɛ zon fana la. Nin de kan k'aw minɛ mais ale yɛrɛ ye suɲɛli kɛ a wa ɲ'a minɛ. Maninka famille ko ten de. An bɛ yan nin kama de. Bilahi aw bɛ kunu ka bɔ sinɔgɔ la hali bi. Mori min ko jɛnɛya haramuyalen don. Mun de b'a to ne bɛ taa jɛnɛya kɛ ni e bɛ minɛ sa? N'a sɔrɔ e bɛ ka min fɔ n'a sɔrɔ o de ye tiɲɛ ye dɛ. E ko jɛnɛya haramuyalen don e taara minɛ jɛnɛya la. An b'i labɔ k'i yɛrɛ diɲɛ la bilahi. Kuma bɛ nin yɔrɔ de kan. Aw ko cogo di? Papa tɛ bɔ a la. An'anw bɛ mɔgɔw piéger olu tɛ kelen ye dɛ. E ko jɛnɛya haramuyalen don mun de b'a to hali n'an ye pièce da e ɲɛ ne bɛ minɛ ni julajuguya tɛ. E bɛna kun. E mina kun. N'a sɔrɔ i bɛ ka min fɔ k'a bɛ bɔ i da kɔnɔ de e man kan ka minɛ o la. E tɛ se k'a fɔ e ye policier e ka tila ka minɛ suɲɛli la e ka gosili ani e ka prison bɛ juguya ka tɛmɛ jɔnw ta ka minɛ. N k'o de don. E ka prison de policier ka suɲɛli kɛ o prison n'a gosili bɛ juguya ka tɛmɛ jɔn gansan ka suɲɛli kan. C'est la vérité. O ye sariya yɛrɛ de o. Maninka ta ye petit affaire ye n'o tɛ olu yɛrɛ ka diinɛ kɔnɔ silamɛya diinɛ kɔnɔ k'u kan ka da ka kan tigɛ de. Aw bɛ diɲɛ kalama aw bɛ kuma diinɛ kan aw bɛ kuma diinɛ ni fanga kan est-ce que aw b'u différencier dɔn? Aw t'u dɔn tellement que vous êtes bêtes. Wallahi. Hata. Ni cɛman ye cɛ ye a ka bɔ kɔrɔsa nkalon tigɛ. Bien, e ɲamaden woloko jugu den sabu jugu den. N'a sɔrɔ e yɛrɛ ye cɛ ye e ye muso minnu tigɛ k'a tɛmɛ n'u video bɔra Razbadi e ka bɔ k'a fɔ ko nkalon de don. E ka bɔ e ɲamaden e yɛrɛ de olu filmer e ma maloya muso in ye dentigi de ye e ma maloya se tɛ muso in ye e ma maloya e yɛrɛ kabilatigi de ye e yɛrɛ jama dɔ de bɛ e ko mais an bɛ jamana kɔ la e bɛ muso kɔ la an bɛ jamana kɔ la e bɛ muso woro furancɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ jamana kɔ la e bɛ k'i ba filaw ɲini e bɛ t'i kɔrɔ filaw ɲini e bɛ kɛ e ni minnu bɛ jamana kɔ la e bɛ taa olu musow ɲini e tɛ ɲamaden ye e ye mun ye e tɛ kafiriden ye e ye mun ye ni e tɛ sitaniden ye e ye mun ye Razbadi ye mun ye o la sitaniden bilahi a fa bɔra nin sira de fɛ ale yɛrɛ bɔra nin sira de fɛ parce que ɲamaden tɛ foyi wolo ni ɲamaden tɛ e delila ka mɔgɔ ye ko ɲamaden de don k'a ba tɛ ɲamaden ɲɛ non o ye nkalon de ɲamaden de bɛ ɲamaden de wolo c'est ça bâtard sur bâtard bâtard bɛ bâtard de wolo Razbadi ye bâtard de kuma bamanankan awa maliyɛnw ale bɛ ka dɔ de ka vie privée fɔ nin ye ale yɛrɛ ka vie privée bɔra yan diɲɛ bɛɛ y'a ye kelen kelen hali n'a sɔrɔ ne y'i soutenu a kan kan hali n'a sɔrɔ e ka denmisɛnninw ye ne wele k'a fɔ ne ka solution ɲini nin ko in na cɛ a ye sabali sa a ye sabali bilahi simaga n bɛ n'ale de ne y'o de fɔ ne kun t'i tɔ ye bilahi n t'i tɔ ye ne bɛ n'ale ne kun t'aw tɔ ye bilahi n t'aw tɔ ye ne de bɛ baara d'aw kan baara min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ quoi ba ɲamadenya tɛ marcher voilà
parce que ntunye video njanyana ko ntunye jene publier nya jene publier kada kundo de ka anache o yoro la ni mo min tunganga nyogon soro bon atigi masega famu appel kanga do yoro munu na atigi masega famu pour que akuma kanga passer au beka lame quoi mais à vrai dire mbena video intike mais video yi nko nya de la depuis sur video mbolo mba publier ni ya video publier watimi a yere bay arasbadi aka université mimbe aka elma munumbe abu lame kado na soro faso kanga kalfa nuna na soro faso ko kadi nunu na soro ben kadi nunu malewo a yere de bo critique ko vocali chama de bembola antiseka munu jouer voilà ka ta cederi re ka vocalu la vocali ba keleni ko de bembola vocal kura hari sur vocali mindira ma continue taba voilà comme yere be siti chama kono o vocali chama fana bembolo quoi mais an ye munde foka vocali jouer ke dro ils ont vocal de jouer parce que ni ma vocal de jouer mo hakila mbeka kuma mi foka foko ngalonde do non ngalonte ça mais mbena vocal kura do de jouer nyere be siti min kono mo ka do ka foko ko vraiment ko vocal ou bembolo ay la mengana voilà parce que malien ye fendo de ni e tien fo ita famu de fo e ka boni prévu de voilà ni ma boni prévu e dro ita famu quoi voilà non attends mbena vocal do jouer dro munu ba la me olu ba do ka fo ko ni e vocal kura de ni kura de et puis mba kono nyode fongo seri sitite nete min kono sa Allah hati voilà waye karamogo wori kama anwo ko ni arasta ya bla kamba bla na yi chu amanchu wori kama anwo ko ni arasta te maliko teno e ma famia wori kama anwo ko an te maliko kama an tai arasta ko de an be arasta de kama kana arasta ba ka barake mo de be so ko munu ba se ka arasta détruire be ka mangutu tien amolu affronter amolu kele ima a do flani débris bâti tagala information feu teso parce que il est le seul guide il est le seul Mohamed Nouri Katra information une face sur ce coro avec des preuves à l'appui kabo hisiki ka da jamana donc loka iba danga de fefra nye guide de nye révolutionnaire nye activiste et nye ba jona ka ko bo ku sigi document ka ko ni mali kono bien awa mbeni siti ngono sa ne beni siti ngono be côté quoi mais tellement que arabadi ga demsenu te fendo ite fen kalama papa ka ita kalama wallahi billahi mbeni siti ngono ninde ba kerawati jumi ayu nyininga iba jabu dawma awa deba mbe dafale mbe mbola e nyogo njabi ka nyogo njabi choko mile abela jere mbe mbola insigile nde bakon asiti chama de bubolo mbe min kono de nyo de fuye sa ko vocaliser an nyaira maleu na de ko vocaliser ate faso jo vocaliser na fatala o te prévu o te daluyai an nano de ira malende ona kaira den la be ka vocal mununjia non o lu tenere be se vocaliser la katema ka parce ya kramgo ne de o te menen ko fe vocaliser tere an ko kwambe situ de mine situ ango ko situ de be mine e ka se ka siti kele mina onaki ite sew ite se ka siti mine manga famille lawo ba onde situ mine bo vocal bia akatani bana chiye ko bon na fato vocal ni bon au fait mine ko comme ba te nanga numla mais jene ka video mbe na publier quoi mbe klani na dro mbe video publier quoi ça y a pas de problème ayeta lame na otara lame abe na do de la mo manga ka barake ni nunu nye quoi à vrai dire nunu be mo ne faut que kele nunu nafa yerete nunu ka kele la tugun quoi parce que kele de dongo de bi hakili sura ko mais dongo ni hakili be tien katade ne dato la tugun quoi ce n'est pas l'appel quoi mais ambe na le billahi amadabla de merci beaucoup kofo kawalmando folimi dans ta la vidéo njanyana voilà Tiki, 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 tiki,